suaranya keluar. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu, apabila mati manusia, inqata'a anhu amaluhu, terputus darinya seluruh amalnya, illa min salatatin, kecuali dari 3 amal, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat kepadanya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang selalu mendoakan kepadanya." Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير إسلام, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, kadziban muta'ammidan, dengan bohong yang secara sengaja, fahuwa kama qala, maka ia seperti yang ia katakan, wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan barang siapa yang membunuh diri dengan suatu benda tajam di dunia, ariyatin udhiba bihi fi nari jahannam, maka ia akan diazab dengannya di dalam neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Hushaym أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم, apabila mengucapkan salam kepada kalian ahlul kitab, faqulu wa alaikum, maka katakanlah kepada mereka wa alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Yunus عن زهير حدثنا منصور عن ربيع بن حراش حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya perkataan orang dulu, min kalamin nubuwah, diwarisi dari perkataan para nabi, idza lam tastahi faf'al ma syi'ta, jikalau engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik haddatsana Ismail qala haddatsani Malik النافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة, apabila kalian ada 3 orang, فلا يتناجسنان, maka tidak boleh berbisik 2 orang, دون الثالث, tanpa mengajak orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد, kami sedang mendaki bersama Abi Hurairah di belakang masjid, fatawadda'a, lalu kami mengambil wudu, faqala inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Abi Hurairah, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat, burral muhajjalina, dengan wajah yang bercahaya, min atharil wudu'i, dari bekas wudu'nya, faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu salah seorang dari kalian, ayyutila gurratahum, untuk memperlebar cahayanya, falyaf'al, maka lakukanlah hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Bashar حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك حدثنا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب, telah berkata, كان أهل الكتاب,
terbukti ahlul kitab yaqra'una at-taurata membaca kitab Taurat bil ibraniyati dengan bahasa Ibraniyah wa yufassirunaha dan menjelaskannya di ahli bil arabiyyati dengan bahasa Arab di ahli Islami kepada penduduk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlul kitabi, jangan kalian percaya kepada ahlul kitab, wa la tukadzibuhum, dan jangan mendustakan mereka. Wa qulu, dan katakanlah kepada mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا مسدد قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواسلوا, janganlah kalian berpuasa wisal. Qalu innaka tuwasilu, mereka berkata sungguhnya engkau Muhammad berpuasa wisal. Qala, Nabi telah bersabda, lastu ka ahadin minkum, aku tidak sama seperti salah seorang dari kalian. Inni ut'amu wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan dan minum. Atau inni abitu ut'amu wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana asbaq akhbarana ibnu Wahb أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي, tidaklah Allah mengutus dari para nabi, walastakhlafa min khalifatin, dan tidak memilih dari seorang pemimpin, illa kanat lahu, melainkan ada baginya, bitanatani, dua sahabat, bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi, satu sahabat yang mengajaknya kepada kebaikan, wa tahudduhu alaihi, dan mengajarkannya kepada kebaikan, wa bitanatun ta'muruhu bisyarri, dan sahabat yang mengajaknya kepada keburukan, wa tahudduhu alaihi, dan mengajarkannya kepada keburukan. Fal ma'sumu man asamallahu ta'ala, maka Allah akan melindungi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haddatsana Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Abu Amir, haddatsana Fulayhun an Hilal bin Ali an Abdurrahman bin Abi Amrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah, melainkan aku lebih utama dengannya di dunia dan di akhirat. Iqra'u, bacalah, in syi'tum, jikalau kalian mau, aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Nabi lebih utama daripada mukmin, dari min anfusihim, dari diri mereka. Fa ayyuma mu'minin, maka jikalau mati salah seorang, fa ayyuma mu'minin, maka jikalau mati seorang mukmin, wa taraka malan falyarithu asabatuhu, dan yang meninggalkan harta, maka warisilah hartanya kepada keluarganya, man kanu, yang masih ada. Wa man taraka dainan, dan barang siapa yang meninggalkan hutang, au dayaan, atau tanggungan, falyatini fa ana maulahu, maka datanglah kepadaku, maka akulah penolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Khallad bin Yahya qala haddatsana Sufyan an Abi Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini, sesungguhnya mukmin kepada mukmin yang lain, yashuddu kalbunyani, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa syabbaqa asabi'ahu, dan Nabi mengira jari jemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani
حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان الحكام بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني Urwah bin Zubair عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة tidaklah dari musibah tusibul muslima yang menimpa seorang muslim illa kaffarallahu biha anhu, melainkan Allah akan mengangkat daripada dosanya hatta syaukati yusakuha, sehingga duri yang ingin menyakitinya sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Malik أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسان وفطر عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل, bukanlah orang yang bersilaturahmi, laisal wasilu bil mukafi, orang yang bersilaturahmi bukanlah orang yang memiliki kebutuhan, walakin akan tetapi al wasilu, orang yang bersilaturahmi, alladzi idza quti'at rahimuhu, apabila terputus silaturahimnya, wasalaha, lalu menyambungnya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم, adapun para malaikat akan mendoakan salah seorang dari kalian, madama fi musalla, selama ia berada di dalam masjid, wa man lam yahdith, selama ia tidak berhadas. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. La yazalu ahadukum fi salatin, tidak ada yang mencegah salah seorang dari kalian di dalam berdoa. Madatis salatu, selama doa itu tidak mencegahnya. Wala tahbisuhu, madamatis salatu tahbisuhu, selama doa itu tidak mencegahnya. Wala yamna'uhu, dan tidak ada yang mencegahnya ayyan qariba ila ahli, untuk kembali kepada keluarganya, illa salatu, kecuali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan qala hafidnahu min az-Zuhri an Hind an Sa'id al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati, segerakanlah kepada jenazah, fa in taku salihatan, maka jikalau jenazah itu orang saleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka kebaikan yang engkau dahulukan kepadanya, wa in yaku siwa zalika, dan jikalau bukan demikian yang demikian, fasyarun tad'unahu ariqabikum, maka keburukanlah yang kalian letakkan di atas pundak-pundak kalian. Cukup.